अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक नया फितना रूनमा है। वो ये है कि नौजवान लड़के और लड़कियां मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और कहते हैं आई लव यू अल्लाह और अल्लाह मियाँ जी, अल्लाह पाक और अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ या अल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूँ। और उसके बाद पीछे से बिजली की कड़क आती है और वो ये कहते हैं कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और हो जाती हैं और कहती है कि अल्लाह मुझे जवाब दे रहा है। पहले आइए मुख्तसर सी वीडियो देख लेते हैं। अल्लाह मियाँ, I love you. You love me? I love you. You love me? Lord. You love me? I love you अल्लाह पाक, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप भी मेरे से प्यार करते हो ना? I love you. Do you love me? I love you. You love me? जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखा, लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि क्या अपने अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करना जायज़ है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं। इस बात को समझने से पहले और इसके अमल को समझने से पहले मैं आपको कुरान करीम की आयत मुबारक और अहादीस से कुछ बातें आपको बता दूं। उसके बाद फैसला आप पर छोड़ दूंगा, फिर कमेंट्स में आप ज़रूर बताएंगे। सूरह माइदा की आयत नंबर 54 में है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। इस आयत में जो टुकड़ा हमारे लिए मकसूद है वो ये है बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर कोई तुम में से मुर्तद हो जाता है, ईमान से अलग हो जाता है, ईमान को छोड़ देता है, अल्लाह कहते हैं मैं ऐसी कौम को लाऊंगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। यानी वो कौम ऐसी होगी जो महबूब भी होगी और आशिक भी होगी, यानी मुहिब भी होगी और महबूब भी होगी, यानी वो खुद भी मोहब्बत करेंगे और अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसमें है कि अल्लाह के नबी का फरमान मुबारक, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता और कहता है ए नबी जी, मतस्सा कि क़यामत कब कायम होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये नहीं बताया कि क़यामत कब कायम होगी, नहीं बताया, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मा आदत तलहा, उसने तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा मा आदत तुलहा, कि अल्लाह के नबी मैंने इसके लिए तैयारी इस हद तक नहीं की कि हमारे पास ज़्यादा नमाज हैं या ज़्यादा रोज़े हैं या ज़्यादा सदक़ात हैं, मैंने ऐसी तैयारी तो नहीं कर रखी है। वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सहाबी कह रहे हैं मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। दूसरी रिवायत में, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है, कहते दाऊद अलैहिस्सलाम के दुआ में से है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक, ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उस शख्स की मोहब्बत का सवाल करता हूँ। तो यहाँ भी महबूब और मुहिब वाली बात चल रही है और ये दरख्वास्त की जा रही है कि ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। इस आयत और इन दोनों अहादीस को सामने रखकर ये बात समझ में आती है कि अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करना दुरुस्त है। कोई आदमी अगर ये कहना चाहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ तो शरीयत इसकी इजाज़त देती है। लेकिन ज़रा आइए, इस वीडियो में जो आपने देखा, इनका अमल देखा, आप इसको एक तरफ रखें और दूसरी तरफ कुरान करीम की इस आयत को और इस अहादीस मुबारक के मफहूम को जो मैंने आपके सामने बताया है, इसको देखें और फिर फैसला आपका जहन क्या कहता है। ज़रा इसको कमेंट्स करने से पहले मेरी पूरी बात को सुन लेंगे। सूरह मुनाफिकून के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। अल्लाह फरमाते हैं कि मुनाफिकीन आपके पास आते हैं और कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं इस बात की शहादत और गवाही देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह भी जानता है कि आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अल्लाह इस बात की शहादत और गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। वहाँ भी इजहार हो रहा है
اور یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے. ایک طرف صحابی اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قال انت مع من احببت، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. اور ایک طرف منافقین کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اوپر سے آیت اور وحی نازل کرتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم جھوٹے ہو. یہ بات تو پکی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تم اس بات میں جھوٹے ہو، یعنی تم اپنے دل سے مانتے نہیں ہو. لہذا میں اس کے دلوں کی طرف تو نہیں بتا، چونکہ وہ دل کا حال اللہ کو معلوم، ہم تو نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن جو ان کے احوال ہے، ان کے جو حالات ہے، اس سے دیکھ کر بظاہر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زبان اور دل میں مطابقت نہیں ہو رہی ہے. ویسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑا فولڈ وہ یہ ہے، یہ اے آئی کا دور ہے، ایڈیٹنگ کا دور ہے، لہذا یہ عین ممکن ہے کہ ان لوگوں نے کیا یوں ہوگا کہ شام کے وقت میں ویڈیو بنائی ہوگی، برسات کے وقت میں جس وقت میں آندھی طوفان کا موسم ہوگا اس وقت میں اس نے ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور پیچھے سے بجلی چمکی اور وہ کہہ رہی کہ اللہ مجھے رپلائی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ شام کے وقت میں ویڈیو بنایا جائے، اور جو بہت سارے اینیمیشن ہوتے ہیں اور ایڈیٹنگ کرنے کے جو بہت سارے ایپ ہیں اس میں یہ سارے طریقے اس کے اندر موجود ہے، لہذا ویڈیو بنانے کے بعد اس میں اس کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، میرے بات کا رپلائی اور جواب دے رہا ہے. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. لہذا اس کے نتیجے تک میں پہنچتا ہوں کہ یاد رکھے یہ لفظ تو بڑا اچھا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے آپ نے ایسی بات کہی ہے تو یہی لفظ آپ کو کفر کی دہلیز تک پہنچا سکتا ہے. چونکہ اصولیین کا ایک ضابطہ ہے کہ دین کی ادنا سے ادنا بات کا بھی مذاق اڑانا، دین کی ادنا سے ادنا بات کا مذاق اڑانا انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اس لیے میں بطور خاص ان لوگوں تک اگر میری بات پہنچ سکتی ہو ان لوگوں تک میری بات پہنچا دے، اور اس کے علاوہ اگر ان تک بات نہیں پہنچ سکی تو جن لوگوں تک میری بات پہنچے آپ دھیان دے، توجہ دے، اور دین کی معمولی بات کا بھی مذاق اڑانے سے بچے، چونکہ اس سے ایمان کے ختم ہو جانے کا، ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ وہ ادھر ادھر کی چیزوں اور بیجا چیزوں میں نہ پڑے بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے. آمین. ویسے آپ حضرات اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے جو باتیں بتائی ہیں اگر آپ کے لیے مفید ثابت ہو تو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.